Hello aspirants, welcome back to the channel. So aspirants, BTR notun recruitment aise okay. Office of the Registrar Bodoland University, Kokrajhar, Assam 783370. So itu the vacancies itu Bodoland University pura aise okay. Applications are invited for eligible candidates in National Health Research Priority Project. Equitable quantity itu আৰু না প্ৰজেক্টৰ নামটো বহুত দীঘল দেই তো আপোনালোকে পঢ়ি লওক সো তাতে কি ভ্যাকেন্সিজ আছে মই ডাইৰেক্ট আপোনালোকক কম সো তাতে চাব লাগে কনসালটেন্ট সাইন্টিফিক টেকনিক্যাল এটা পোষ্ট আছে PhD ডিগ্ৰী লাগে বুলি কৈছে ইয়াতে ওকে ইয়াৰ পিছত 65 ইয়ার্স রেমিউনারেশন দিয়া হৈছে 1 লাখ পার মান্থ আৰু সেকেন্ডত যদি চাই আপোনালোকে সেকেন্ডত প্ৰজেক্ট ৰিসাৰ্চ সাইন্টিষ্ট 3 মেডিকেল professional having MBBS BDS BAMS degree in relevant 40 years হ'ব লাগিব 93000 salary HRA 3 number 2 চালে project technical support 3 IT support the first class MA MSc in social science okay so itu আছে 35 years আৰু salary to tate ase 28000 but first class MSc in computer itu ase first class MCom degree MCom degree thakao itu apply koribole paribo dei itu ya first class MCom degree with experience in budgeting and forecasting MS Office okay ইয়াৰ পিছত লাষ্টৰ আছে মাল্টিটাস্কিং আছে okay ইয়াতে project technical support or multitasking tate apnaloke personal diploma in medical laboratory technology with 2 years experience auxiliary nurse midwife 2 years experience in community lab based research work okay yate experience bisarise 30 years ase plus 5 years as relaxation for SC/ST 3 years for OBC 18000 salary dia hobo okay so itu actually offline hoy okay offline tate apnaloke CV dibole lagibo etu moi pori na takim apnaloke pori lole hol etu email to apnaloke sabole pare etu hoise email jatinsharmaindia@gmail.com before 11 December okay 11 December or agot apnaloke CV to potai dile hol okay কি লাগে ইয়াতে মই আপোনালোকক অলপমান দেখাই দি আছো ন এইটো CV লাগে বুলি কৈছে তো CV মার্কশিট নেসেসারি সার্টিফিকেটস SLC যিমান কিনি ডকুমেন্টস আছে সব পঠাই দিলে হল আপোনালোকে আৰু সেলফ এটেস্টেড ওকে সেলফ এটেস্টেড আপোনালোকে দি দিলে হল সবত যিমান কিনি আপোনালোকে জেৰক্স কৰি পিনি দিব তো লেফাফাত বা লেফাফাটো নহয় বা ইমেইলত দিবা দিছে ওকে ইমেইলত দি দিলে আপোনালোকে PDF বনাই পিনি দিলে হল সো আজি মই ভিডিওটো এটা বন্ধ কৰি দিলো ওকে গাইস সো ইটো আছিল আমাৰ BTCৰ বৰ্তমান ফাৰ্স্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট কবলৈ লাগিব BTCৰ পৰা নতুন চৰকাৰৰ পৰা ওকে সো আজি মই ভিডিওটো এটা বন্ধ কৰি দিলো গাইস থ্যাংক ইউ সো মাচ